Salam alaikum, bonjour mes chers élèves des deuxième bac PC et deuxième bac SVT, première bac sciences maths. Dans cette vidéo, je dois vous expliquer le monohybridisme cas des gènes létals. On va faire un exercice dans ce cas. Certains allèles déterminent la mort de tous les individus ou du plus grand nombre d'individus qui les possèdent avant la naissance ou après la naissance de l'individu, avant l'âge de la reproduction. De tels allèles sont appelés létaux, des gènes létaux, يعني مميتة مميتة. Ces allèles peuvent être dominants ou récessifs. يمكن يكونوا dominants سائدين ويمكن يكونوا récessifs. Voilà l'exercice. Cas de gène létal. Le pelage chez une espèce de souris appelée Musculus est caractérisé par la diversité de sa couleur. Les souris à pelage sombre, caractère sauvage. Les souris à pelage jaune, willow, caractère miton. Pour déterminer le mode de transmission de ce caractère héréditaire, la couleur du pelage, des croisements réalisés entre des lignes de souris Musculus ont donné les résultats suivants. Voilà le premier croisement. On a croisé des souris à pelage gris avec des souris à pelage jaune. Elles ont donné des 50% souris à pelage jaune et 50% souris à pelage sombre. Deuxième croisement, voilà le deuxième croisement. On a croisé des souris à pelage jaune entre eux, des souris à pelage jaune. Elles ont donné 66% souris à pelage jaune et 33% souris à pelage sombre. Bon, la première question, analyser les résultats des deux croisements. On va faire l'analyse des résultats des deux croisements. Voilà l'analyse. Correction de l'exercice. Voilà. Analyse des résultats des deux croisements. Voilà. On va débuter par le premier croisement. Le premier croisement, on a croisé des souris à pelage gris, des souris à pelage jaune. Elles ont donné 50% souris à pelage jaune ou 50% souris à pelage sombre. La première déduction, ou bien la première conclusion, je fais le monohybridisme. Les souris diffèrent par un seul caractère, ou bien on étudie un seul caractère. On est dans le cas de monohybridisme. Le premier croisement. Premier croisement. On étudie un seul caractère. اللي هو la couleur des pelages. Donc, il s'agit de monohybridisme.
mono-hybridisme. Voilà la première entrée d'union. La deuxième déduction, maintenant le premier croisement, on a croisé pelage jaune مع pelage gris, des souris عندهم pelage gris مع des souris عندهم pelage jaune. شنو عطاونا des souris à pelage jaune et des souris à pelage sombre. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. F1 n'est pas homogène. Il y a deux phénotypes différents. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Maintenant, je كلهم كيف maintenant je كلهم متشابهين. عندنا 50% souris à pelage jaune ou 50% souris à pelage sombre. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Ou quand la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, au moins l'un des parents n'est pas homozygote. يعني n'est pas de race pure. نكتبوها تاني. F1 n'est pas homogène. يعني ولا نقولو elle est hétérogène. علاش hétérogène لأن عندنا deux phénotypes différents. هاهما deux phénotypes différents هنا 50% pelage jaune و 50% pelage sombre. Deux phénotypes différents 50% donc F1 n'est pas homogène, il est hétérogène. وإلا كانت F1 hétérogène donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. La première loi de Mendel n'est pas vérifiée ou n'est pas applicable. Donc, au moins l'un des parents n'est pas de race pure, c'est-à-dire hétérozygote. Au moins l'un des parents n'est pas de race pure, يعني hétérozygote. Elle est hétérozygote. Deuxième croisement. هنا الشيء اللي يمكننا نديرو في البروميي croisement. ملي لا دومينونس ميمكنناش نديروها حتى نشوفو deuxième croisement. Deuxième croisement شنو عندي croisé les jaunes entre eux وعطاوني 66% souris à pelage jaune و 33% souris à pelage sombre. la même chose راني هنايا عندي بعدا لو مونو هيبريديزم ما نهضرش عليها لانني درتها في الاول، ولكن اني هنا F1 et hétérogène pas homogène. hétérogène علاش hétérogène عندنا deux phénotypes différents, 50% ou 50% comme je trouve. Alors donc la première deux phénotypes 50%. Donc la première loi de Mendel, n'est pas applicable. Mendel n'est pas applicable, donc pas applicable. Ainsi
que les parents ne sont pas de race pure. Ne sont pas de race. Les parents ne sont pas de race pure, c'est-à-dire ne sont pas de race pure, ne sont pas de race pure, hétérozygote. جوجهم hétérozygote. Hétérozygote. Donc, les parents sont hétérozygotes, ولكن كنلاحظوا هنا تنشوفوا أن les parents sont hétérozygotes. Les parents sont hétérozygotes ولكن حنا تنشوفوا هنا لا كولور جون. دونك هنا هاد الجون مادام كظهر هنا وهنا وراه ظهرت لينا حتى هنا جون، وهاد الصومبر هادي اللي ظهرت هنا في لي ريزولطا منين جات؟ بيان سور جات من هنا، وهنا ما كانتش ظاهره. دونك جون هي الدومينون والكري. جون هي الدومينون والكري وبيان الصومبر هو الريسيسيف. دونك puisque les parents sont hétérozygotes, et leur phénotype sont hétérozygotes, les parents, puisque les parents sont hétérozygotes et leur phénotype couleur jaune. Dans la couleur jaune هما hétérozygotes عندهم la couleur jaune. Alors l'allèle نديرو la dominance, l'allèle responsable de couleur jaune est dominant. إنه هو اللي يبين dominant. On le note, bien on le symbolise par quand G. L'allèle responsable de couleur grise et récessif, on le symbolise par petite g. عندنا dominance totale. هادو les analyses. Deuxièmement, la question qui suit, هادو les analyses. هنا درنا l'analyse du deuxième croisement, symbolise par grand G. Voilà. Là, le responsable de couleur jaune est dominant, on le note G. Là, le responsable de couleur grise est récessif, on le symbolise par petit g. Voilà les résultats. Voilà l'analyse du deuxième. Voilà. Donc, la deuxième question. Donnez interprétation chromosomique des deux croisements. Donnez l'interprétation chromosomique des deux croisements. نشوفوا le premier croisement. Le premier croisement, on a gris croix jaune. عطاتنا 50% jaune ou 50% jaune ou 50% 50% jaune, 50% sombre, 50% jaune
و 50% appelage sombre يعني gris. نشوفو gris 3 genre de interprétation. Chromosomique. Interprétation chromosomique. نبداو بالبرومي croisement. إذا premier croisement شنو عندي فيه؟ عندي جري كروازي. ما نديرش انا نورمالمون خصنا نديرو الشيما، ما ندير الشيما. قلنا جري هي الريسيسيف، غنديرو ليها بتي جي، ها هو البارون بتي جي، وندير ليها البارون بي ان. كروا جون هو الدومينو، وندير ليها البارون بي دو. شنو غتعطيني هنا؟ هذه الفينوتيب. هنا غندير هذه الفينوتيب، هنا غندير لو جينوتيب. نتوما كتبوا كامل فينوتيب جينوتيب. غندير البارون جي هي جي على جي، وهذا غران جي على موان لان دي بارون ني با. إذن هذا G قلنا au moins la première loi de la maladie n'est pas applicable. Au moins l'un des parents n'est pas homozygote, pas de race pure. إذا G على G وهنا G على G. هنا كروا تعطيني هنا في لي غاميت un seul type de gamète هنا هو G، وهنا deux types de gamètes هي G و petit G. غندير l'échiquier de croisement dans la fécondation F1 F1. باش غتعطيني هنا هذه هي الفيكونداسيون. فيكونداسيون نرى فيكونداسيون لي غاميت. جينوتيب نرى الجينوتيب، وهنا الفينوتيب. إذا هنا في F1 غندير ان إشيكيي دو كروازمون. خاصك تكتبوا هنايا إشيكيي de croisement et de croisement. عندي هنايا لي غاميت، عندي هنايا جون، وهنا عندي بتي غري بتي جي، وعندنا هنا بتي جي. هنا بياتي غتكون 100%، هنا 100%، هنا ان دومي، هنا ان دومي. هنا اش غتعطيني؟ جي على بتي جي. جينا في الفينوتيب هي كون جي ان دومي، وهنايا عندي جي على جي هي بتي جي ان دومي. إذا عندي 50% جي و 50%. ندير هنا 50% جي et 50% تي جي. إذا les résultats expérimentaux مع les résultats théoriques se concordent. هنا échiquier de croisement هذا les résultats، هذو les résultats de F. résultats de F. les résultats expérimentaux théoriques مع les résultats expérimentaux se concordent. ندوزو للدوزيام croisement. ها هو الكروازمون كله من الفوق حتى لتحت. ندوزو لانتربريتاسيون ديال دوزيام كروازمون. دوزيام كروازمون شنو عندي؟ عندي دي سوري لي بارون، عندي سوري جون، كروا سوري جون. هادي بارون 1 بارون 2.
d'après la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Il donne les génotypes يكون عندي هنايا هادو hétérozygote جي على جي، هنا كذلك جي على جي، جي على جي. كروازمون. من بعد غندوز لي غاميت، غيكون عندي دو تيب غاميت. هنا جي لو بتي جي، هنا جي بتي جي، عندنا ان دومي ان دومي ان دومي، هنا اي و اي. اذا عندي دو تيب دو غاميت، غندير اف ان بريم مثلا، غندير ايشيكي دو كروازمون. هنا لا فيكونداسيون، هادو لي غاميت. إذا هنا غندير ان ايشيكي دو كروازمون. هنايا عندي الريزلتا دو سو كروازمون. عندي واحد جي والجي والجي، عندي 3 كار كرون جي اي ان كار بتي جي. هادي لي ريزلتا résultat du croisement. Voilà. 3 quarts G, 1 quart, grand G. إذا هنا هذا هو الدوزيام كروازمون. فوالا. تروا كار إي أن كار. غنشوفو هاد لي ريزلتا مع لي ريزلتا اللي عندنا في ليكزيرسيس. ليكزيرسيس عندنا comparer les résultats expérimentaux avec les résultats théoriques. Les résultats théoriques, on a 66% souris appelage jaune, ou 33% souris appelage sombre. Imaginez je vois 66% souris appelage jaune, ou 33% souris appelage sombre. غنلقاو بأن هادي الدوبل ديال هادي، يعني هنا بحال عندنا هنا ان تيير وهنا عندنا دو تيير، ان تيير هنا و دو تيير هنا. لي ريزلتا اكسبيريمونطو هنا هاد 33 هي ان تيير، 33 هي ان تيير. اذا لي ريزلتا اكسبيريمونطو و لي ريزلتا اكسبيريمونطو اللي هي هنا 66% يعني دو تيير و 33% يعني ستادير ان تيير. هاد لي ريزلتا نو سون با كومباتيبل افيك لي ريزلتا تhéoriques. Donc le gène c'est un gène létal, il s'agit d'un gène létal. نكتبو هنايا في لا كومباريزون، comparer les résultats, comparaison des résultats
expérimentaux avec les résultats théoriques. الريزلتا تيوريك هما هادو اللي حنا خرجنا ريزلتا تيوريك. إذا غنديرو لا كومباريزون لو croisement entre deux le croisement غنديرو دابا لا كومباريزون comparer les résultats expérimentaux avec les résultats comparer les résultats expérimentaux avec les résultats théoriques. غنديرو لا comparaison ديالو le croisement entre deux hybrides, deux hétérozygotes a donné des proportions un tiers, deux tiers au lieu de un quart, trois quarts. Mais les résultats ne sont pas compatibles, ne se ressemblent pas. On explique ce résultat par le fait que le gène qui détermine la couleur de pelage et létal, يعني مميت létal مميت à l'état الحالة à l'état homozygote pour l'allèle dominant. علاش؟ لأن لي زانديفيدي الجي على الجي هما كاينين، بقينا في الطبيعة الجي على الجي كاينين، والجي على بتيت الجي كذلك كاينين في الطبيعة كاينين. إذا شكون هو لي زانديفيدي اللي ما لقيناهمش؟ ما كاينينش لي زانديفيدي اللي ما لقيناهمش. حنا راه زوجنا الجي على الجي يعني لي زيتيرو زيغوت، وهنا زوجنا لي هوموزيغوت ديال الجي على الجي. اللي ما جاوجناش هنا هو الجي غون جي على غون جي، ما كاينش في الطبيعه كاع. اذا هو اللي لو جين اللي هو لانديفيدي اللي ما ظهرش، واللي هو لو مميت. لو جين جي على الجي، هاد لو جي هذا لا للجي غون جي هو لا للمميت. وشنو تيقتل لي زوموزيغوت دومينو هذا الجي على الجي. اذا هذا هو اللي خصنا نضربو عليه. غندير هنايا الكروازمون ديالي باش نضرب عليه باش نحل المشكل. شنو هو نحل المشكل؟ اذا خاصني ندير شنو غادي يكون، اما هكا تكون عندي هكا، ندير هنايا كارميت هنا الشي عندني. غنعاود كلشي هنا الجي، وهنايا غتكون عندي كرون جي، وهنا غتكون عندي
بتيت جي، هنا غيكون عندي ان دومي هنا جي على كون جي غتعطيني جي. هاد الجي هذا يكون فيه بلاتي عندي هنايا جي لا بتيت جي يعني حتى هو جي، وعندي هنا جي على بتيت جي غيكون عندي فيه جي، وغتكون عندي هنايا جي على بتيت جي غتكون عندي هنا جي. شنو اللي خصني نضرب عليه؟ خصني نضرب عليه باش تولي عندي هنايا جوج هي دو تيير كرون جي، ويبقى عندي هنا واحد هي ان تيير بتيت جي، ان تيير بتيت جي. وهنا هادو لا بغينا هادي ايتيغال 66%، وعندي هنا ان تيير ايتيغال 33%. إذا هنا عاد تيكون كنضربو على لو جي ليطال هو هذا، جي على جي، جي على جي، جي على جي كذلك هنا جي على جي. عندي جوج عندي ثلاثة، هادي تيبقاو ثلاثة ملي تنقسم تنحيد هذا هذا جي ليطال تيتحيد، فشنو تيبقى عندي جوج ديال جي، يعني عندي ثلاثة، جوج ديال كغون جي وواحد جي، يعني هنا دو تيير وان تيير. دو تيير ان تيير لا ديفيزيت دو ضربتها في 100 ديفيزيتها بار 3 تعطيني 66%، وهنا غتعطيني 33%. إذا فوالا لا ريبونس ديال ليكزيرسيس. دونك ملي تيكون عندي دائما ملي تيكون عندي دي زيبريد تنزاوج دي زيبريد بان دي زيتيروزيغوت وتيعطيوني في لي ريزولطا دو تيير و ان تيير. اون فوا تلقى دو تيير و ان تيير خاصني دائما نفكر بان كاين ان جين ليطال، ان جين ليطال، ودائما تيكون في لا بليبار دي كا تيكون لو جين ليطال هو في لاليل دومينون ويكون اومو زيغوت، يعني جي على جي مثلا في هذه الحاله. ونتمنى تكون احبائي الطلبه نتمنى تكونوا بالنسبه للديفينيسيون ديال الجين ليطال قلبوا عليها راه سهله، يعني جين مميت لا ديفينيسيون راه سهله ديالها، ونتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين والى تمرين اخر ان شاء الله.